अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम क्या था? जवाब: अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम इब्राहिम बिन उस्मान था। सवाल: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, बताएं माह कौन सा था? जवाब: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, माह यकम ज़िल्क़अदा था। सवाल: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के रिश्ते में चचाज़ाद भाई थे। सवाल: कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए किस मौज़े के दिखाने की शर्त पेश की थी? जवाब: पहाड़ी से गाभिन ऊँटनी पैदा हो और वो फौरन ही अपने बराबर का बच्चा जने। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया, इसका नाम क्या था और इसके रोने की आवाज़ किस किस ने सुनी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया, इस सतून का नाम इस्तवान हनाना है और इसके रोने की आवाज़ सब सहाबा कराम ने सुनी। जुम्मे वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे टेक लगाते थे। सवाल: इब्लीस अपने लश्कर समेत ज़मीन पर कब से रहने लगा? जवाब: जब जिन्नात ने ज़मीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो इन पर दूसरे आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा गया। इनमें इब्लीस भी था जो इनका सरदार था। सवाल: बहरे कल्ज़म पार करके वादी सना में जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले पहुँचे तो इनको खाने की ज़रूरत पेश आई। इस पर अल्लाह पाक ने इनको कहाँ से खिलाया? जवाब: आसमान से पके हुए खाने उतारे। सवाल: दीन इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले कौन सा शख्स मुल्क शाम गया था? जवाब: दीन इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले ज़ैद बिन उमर मुल्क शाम गया था। सवाल: हज कब से कब तक होता है? जवाब: जुल्हज्जा 9 से 12 तक होता है। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर आसमान व ज़मीन में कौन कौन हैं?
جواب: آسمان میں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وزیر ہیں، اور زمین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی۔ سوال: جناب ختیجہ رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: جناب ختیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً 25 سال عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ جواب: نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: کس گناہ کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتیں؟ جواب: زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتیں۔ سوال: غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورۃ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب: غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورۃ روم کے 7 سال بعد پوری ہوئی۔ سوال: شب قدر نامعلوم ہونے کا کیا سبب ہے؟ جواب: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو کہتے ہیں۔ سوال: کس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب:
काई कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी? सवाल, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया क्यों कहा जाता है? जवाब, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया इसलिए कहा जाता है कि ईमान लाने के बाद कभी नजर उठा कर न देखा। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था। सवाल, कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल, क़यामत के दिन किन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे? जवाब, क़यामत वाले दिन इन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल, कौन सी चीज़ याददाश्त को कमज़ोर कर देती है? जवाब, ज़्यादा नींद याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। सवाल, कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? जवाब, अहले मदीना कारी के नाम से हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया करते थे। सवाल, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो सूरत लुकमान है। सवाल, कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज का जिक्र 11 मर्तबा आया है। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम क्या है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं? जवाब,
بیت المقدس کی دیوار کا نام دیوار گریہ ہے، جہاں آ کر یہودی آزاری کرتے ہیں۔ سوال: کس نبی کی اولاد پر روزانہ 50 نمازیں فرض تھیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر روزانہ 50 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کو کامل الحیاء کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیاء کہتے ہیں۔ سوال: کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب: حضرت ارکل رضی اللہ عنہ کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو ہر کوئی لفظ بہ لفظ یاد کر سکتا ہے؟ جواب: قرآن مجید ہے، جس کو ہر کوئی لفظ بہ لفظ یاد کر سکتا ہے۔ سوال: انسان کے کس عمل سے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے؟ جواب: انسان جب چھینکتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر تو بنتا ہے۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ جواب: سورت مزمل پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ سوال: کس طرح کی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے؟
जवाब: जिस पर दीवार की आड़ ना हो, इस तरह की छत पर सोने से मना किया गया है। सवाल: किस सहाबी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल में देखा? जवाब: हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल में देखा। सवाल: अरब का कौन सा इलाका समुद्री मोतियों के लिए मशहूर है? जवाब: अरब का इलाका बहरीन समुद्री मोतियों के लिए मशहूर है। सवाल: कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई वो कौन सी है? जवाब: कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई सूरत नजम है। सवाल: कुरान मजीद में कुल कितने हरूफ हैं? जवाब: कुरान मजीद में कुल 10,27,000 हरूफ हैं। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में जंग बदर का किस्सा बयान हुआ है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत अनफाल अज आयत 6 ता आयत 14 में जंग बदर का किस्सा बयान हुआ है। सवाल: सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? जवाब: सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम सूरह इसरा है। सवाल: कसर नमाज का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में मौजूद है? जवाब: कसर नमाज का हुक्म कुरान मजीद की सूरतुल निसा में मौजूद है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।